guys, mananom ta og mga prutas. Kay para damlag pohon na atay mapaabot nga ma-harvest o makakaunta. Kay hilig bantag mga prutas, mao may atong mga ganahan. Para po dili masayang ang atong area nga puno gid siya sa mga tanom. Kung nakita ninyo, nagbutang tagyumos sa bangag para kung makahunat nagtubo ang iyang mga gamot, mas daghan siya nutrients nga makuha or mahigop. Lansones. Duko. Duko variety. Ito, medyo green pa ba? Sumpay na, di tayo tanog di sumpay, buo eh. Karon nga buntag nakatanom ta og 5 ka prutas, 3 ka lansones nga doko variety og 2 ka durian nga musangking. Og ikaduha na din nato nga pananom diri nga prutas, permero natong tanom nakatanom ta og 4 ka prutas, 3 ka durian og 1 ka lansones. Naa na tay natanom nga 9 ka prutas tanan. Anam-anamon lang natog tanom hangtod sa mapuno ni ang atong area. Gina-intercrop ra nato sa atong mga lubi nga mga tanom. Ug mao na ni ang atong mga natanom. Atong gibutangan og lukay para depensa kung ting-init kaayo. Di kay siya mainitan og maayo. Kay napay posibilidad nga mamatay ni kung dairy kay siya sa init. Ug kini mao ni ang atong musangking nga variety sa durian. So nakapalit ta og 2 pieces. 2 pieces lang ang atong napalit kay medyo mahal-mahal gyud ang isa sa similya sa musangking kay mao man ni ang isa sa bag-ong variety sa durian nga tamis daw kaayo nya yellow unod. Unya, butangan gyapon nato og humus sa ibabaw sa kilid sa iyang mga punuan para nga mas mutambok gyud siya, makabuylo og tubo. Ug mao na ni kadagko ang atong mga lubi nga tinanom. So limpyuhan nato ni unya taud-taud. Naa ni sa mga 3 years ang edad sa ato ang lubi. Ato gid ning ginahatagag abono kaduha or katulo sa isa ka tuig ta nagahatag og abono. Kay sukad nga nagduck farming ta, nagbuhi tag mga itik gunad sa ducklings pa lang hantod padako hantod mangitlog. So diha na ako na realize nga kung nindot ang imong pag-atiman sa bata pa sila, sa ducklings pa sila, nindot pud ang result kung mangitlog na sila. So mao pud ni ang akong na-realize sa lubi. Kung nindot nato pag-atiman sa gagmay pa sila, nindot pud ang result kung mamunga na sila pohon. Siguro ma-apply nato ni maski asa sa negosyo man o sa kinabuhi. Sa negosyo, kung nindot ka makigdeal, di ka manglamang og isig ka tao, ang balik ana, nindot pod ang dagan sa imong negosyo. O sa kinabuhi pod, kung maayo tag kinaiya, buutan ta, manggihatagon ta, mas daghag blessings nga maabot sa tuwa.
Sama sa panultihon nga kung ano yung ating itinanim ay siyang ating aanihin.